हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिलीज गार्डन। राधे राधे फ्रेंड्स ये देखो मोर गोटे केते सुंदर छोटिया एगजोरा गछटे। एटा छोट भेराइटर ता पत्र छोट किंतु फुल गुरा पूरा पेंथी पेंथी बॉल भाया फुटे। देखो तार सब गोटे अटा जरे लगे अटा जरटा चिरी गला तेणु ताको मुझे छिड़े आड़े दूची। देखो आड़े ताको गोटे ग्रो बैग लगे ये गोटे ग्रो बैग नहीं 9 इंच से लगेबी। देखो ये मटी गुड़ाक आम टे खोली नवा चारिकड़ू केते चेर भी हो जाइए। देखो ये मटी गुड़ा खोली नेले टे से भी सहजरे ग्रो बैग भितर पशिब बोले पशुनी। देखो ये खोली नवा पूरा केते टाइट हो जाइए चेर बांधिकी चेर बाउंडिंग हो। देखो केते सब चेर तार हो चेर सब ये छिड़गला। आम भी कि तार मोटा चेर को काटी नवा आहरी। देखो केते चेर बाउंडिंग हो रही मोटा चेर भी किसी काटी नवा। केते सारा चेर देखो केते सारा चेर काटी नगी टे मटी हल्के खोली दवा। बर्तमान देखो तार पूरा केते मटी खोली नेली। एथर आम ताको आ खोलवानी ताको रिपोर्टिंग करिया। देखो बर्तमान एति रहा चेर गुड़ा टे काटिदेवा। बड़ बड़ मोटा चेर अच्छी एमती कटिंग करदे। बर्तमान गछटी मोर रेडी हो गला। आम किपर लगे ग्रो बैग। देखो चेर सब ये मटी काढ़ीदवा मटी सब चेर काढ़ी नवा। मटी टिके भल गुंड करदे। देखो बर्तमान मोर मटी रेडी हो गला। मु मटी की भांगी गुंड कर माटी भल गार्डन माटी भल अच्छी मोर ताहे देखु गोबर खत को एमती मिसईदे। ये देखो गोबर खत को आम कि मिसईदे से 20% गोबर खत मिसईदे। 80% गार्डन सॉइल 20% मिसईवा गोबर खत। ये देखु से आम सीओडी दाना केते मिसईदे। ये देखो एनपीके मुझे एनपीके किसी मिसईदे मिसईदे ताको आम एमती पूरा मिसईक ग्रो बैग रे दबा। ये देखो ग्रो बैग भरियापी मुझे पाल अगाड़ी धनर अगाड़ी पाल सब नहीं। देखो ग्रो बैग भरियापी अगाड़ी पाल सब नहीं। तापर किसी परिवा सुखिला परिया चोपा भी देवी से सब कंपोस्ट हो भितर। देखो देवी एवं मटी टे दबा चारिपटे आम जो मिश्रण कर रखी थे मटी कंपोस्ट मटी ताको दबा। देखो बर्तमान ताको देली दे सारी बर्तमान गछ टे थोइबा। देखो गछ टे थोइली
ଥୋଇ ସାରି ଚାରିପଟେ ପୁଣି ଏମିତି ମାଟି ସବୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚେର ମାଟି ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଖୋଳି ଖୋଳି ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଚେର ସବୁ ଛିଡ଼ିଯିବ, ମାଟିଟି ତଳେ କଭର ହେଇଯିବ। ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ମାଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ମାଟି ସବୁ ଏମିତି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକଜରା ଗଛ ଏମିତି ରୁଟ୍ ବାଉଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଜରି ଚିରି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ସେଥିରେ ଏମିତି ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଭଲସେ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟି ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲଗାଇଛି ତାକୁ ମଲ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯେପରି ଖରା ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ମଲ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଶୁଖିଲା ପରିବା ଚୋପା, ଏଠି କଞ୍ଚା ପରିବା ଚୋପା ଦେବେନି, ଓଦାଳିଆ ପଛ ଚୋପା ଜମା ଦେବେନି, ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ପରିବା ଚୋପା ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରି ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଗଛ ମୂଳରେ। ତାକୁ 5-6 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମି ସେଡ୍ ଏରିଆରେ ରଖିଦେବା, ନହେଲେ ବେଶୀ ଖରା ବାଜିଲେ ତା ଚେର ଫେର କାଟି ଦେଇଛେ ଗଛଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ସାରିଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ଆସିନି ସବୁ ଶାଖା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବା। କଟିଂ କରିଦେଲେ ସେ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ଆଉ ନୂଆ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏଠି କେତେ ତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କେତେ ବି ଏଠି ମୁସି ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମୁସି ଧରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କାଟି ପାରୁନି। ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଯାଇଛି ଟିକେ କାଟିଦେବା, ଫୁଲ ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗଛଟି ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକଜରା ଗଛର ଏମିତି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେପରି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।